Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Uh, Bersama saya Razif dalam Tea Talk at Japan. Kali ini kami membawa dua sosok yang gagah, yang hebat, dua-dua champion yang telah mengharumkan nama Malaysia, khasnya nama Sabah, ke seantero dunia. Maksudnya di sini mereka telah pergi ke tahap international di mana mereka adalah juara-juara dalam kategori mereka sendiri. Saya perkenalkan di sebelah saya Kevin Petrus dan juga Mike Ford. Selamat datang ke Japan Sabah, selamat datang ke Tea Talk at Japan. Thank you for having us. Okay. So, dah makan semua okey semua? Kenyang? Okay. Boleh lah kan? Ya, boleh lah. Makan sikit-sikit dulu kan? Ya. Tak apa. Okay, first of all, ramai yang kita punya penonton masih tak kenal mereka ni. Mereka ni ialah champion, juara dalam sukan yang saya rasa bagi saya lah agak baru di Malaysia. Di pentas international mungkin sudah lama. Saya rasa it started like early 50s macam tu, kan? Tapi di Malaysia agak baru. Yeah. Betul? Betul. Okey, mereka adalah arm wrestler ataupun ahli gusti lengan. Kalau tengok saiz pun dah tahu kan, ada gambar dia orang. Kita pergi video. Okey, tengok saiz pun dah tahu mereka adalah champion. Dan yang paling saya bangga ialah champion di peringkat antarabangsa. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya minta Kelvin perkenalkan diri dulu. Asal mana, berapa lama sudah dalam bidang ni? Dalam bidangnya. Okey. Nama saya Kelvin. Nama saya Kelvin. Umur saya 33 tahun ni. Bila saya start dari first competition lah, yang paling kecilnya, 2008. 2008? 2008. Masa tu tingkatan 4 lagi. Ya. Masa tingkatan 4 besar macam ni Tidak. Dulu kurus. Segini lah? Dulu kurus. Tapi dah start dengan ni 2008 dah start tingkatan 4 Ya. So, time sekolah dulu memang suka juga main ni. Ya, di meja sekolah macam tu. Ya, lepas tu terjumpa guru tuition. Cikgu tuition tu, dia memang main yang profesional punya. Ya. Ada lagi dia? Masih ada. Masih lagi? Ya, masih ada lagi. Masih lagi aktif? Masih aktif juga. Ya, masih sihat lagi. Lepas tu dia kenal lah macam mana cara main. Ini benda sebenarnya dia memang satu sukan lah. Yeah. Dulu saya belum tahu pun dia, ini arm wrestling ni sukan ke pula. Ingat main-main saja kan? Untuk main-main saja macam tu. Jadi lepas tu 2008 gitu saya decide untuk cuba tes main lah. Memang tidak placing lah. Memang itu saya sudah expect lah. Tapi untuk pengalaman semua orang mesti start dulu start somewhere ya. Oh, okey. Asal dari Penampang. Ya. Born and raised. Born and raised in Penampang. Anak jati Penampang. Ya. Oh, good. Okey, Mike. Nama saya Mike Ford, umur saya 35, saya asal KK, tapi lahir di luar lah. Kalau orang ada bingung, saya memang mix orang putih lah. Ya, dari saya orang England. Ya. And then, bila saya start 2020, bukan, 2011 kah, 2012? Yang first time kau on Joffrey tu. Yeah, around there lah. Masa tu umur berapa? Wait, let me do maths. 22. 22. 22. Saya lambat. Saya lambat start lah. So Kevin start dulu lah. Yeah. I mean, each wise lah. Ya. Tapi of course ada yang stop lama. Lepas tu main balik gitu. Stop lagi, main balik gitu lah. Ya. Okay. Start serious being professional? Saya yang sangat serius dalam 2 tahun. No, this 1 tahun lebih, yang sangat serius. sangat serius. Ya, sangat serius. Ya. Kevin? Saya 2015 lah saya jawab. Oh. Saya stop dalam 2013 macam tu. Kalau masa stop tu
sukan apa masuk? Okey lah. Memang pergi gym saya macam biasa. Pergi gym je lah. Ya. So- Gym tu wajib. Wajib. Itu macam Penting. itu macam macam umpama bagi saya macam kau makan dan minum lah. mental. Yalah kan. Good for your mental. Betul. Macam bila saya tanya kadang-kadang gym goers lah, gym bros kita panggil kan. Yes. Kadang-kadang pergi gym tu actually untuk menenangkan fikiran, it's a shrine kadang-kadang kita tengok kat situ kan. Dan main seorang-seorang. Kata saya, actually I go to gym early in the morning. 6 o'clock I dah duduk depan gym. So after 1 hour balik. So 6 until 7 is like nobody's there. Tak ada orang di situ kan. So okay lah, senang. Tiada bising-bising apa semua kan. So kita mau guna gym pun senang. Nak punya equipment kan. Ya. Okay. Latihan dan persediaan macam mana? Kalau macam sebelum pertandingan, adakah kalau kita tengok every sport dia ada different ritual atau different sistem orang. Kalau macam bodybuilder, kita ambil contoh, bodybuilder dia ada satu tahap, satu session di mana mereka akan bulk, and then dia ada cutting pula, and then ada dehydration lah apa semua tu. So macam kalau dalam sukan arm wrestling ni, adakah sama ataupun ada masing yang lain? Dari segi diet, dari segi training, dari segi macam mana? Theory lebih kurang sama. Mhm. Cuma kami ganti itu apa? Bulking dan cutting lah. Bulking and cutting kepada strength phase, volume phase, peaking phase. Maksud dia volume is to accumulate as much stress on the body to adapt to the stress on the body and to get stronger. Then we have the strength phase, and then the peaking phase. Maksud dia you're going for like maybe 1 to 3 reps, yang pure power, and then itu macam 1 month out lah. And then 1 to 2 weeks before competition, kita Itu nama dia tapering sudah. tapering ya. Tapering ialah? Dia taper off. Oh. And then dia supaya kau fresh, itu injury semua kau boleh rehat, joints semua sehat, kau boleh perform 100% di game. Ya, bila kau fully rest on competition, kau akan feel 100% tu. Yeah. Kuat. Macam mana dengan diet? Diet, It depends your weight depends category lah. sama Ya. weight category. So ada orang macam compete dalam kategori contoh 85, tapi dorang normal days dorang 90 kilo macam tu. 90 begitu. So dorang dorang cut down akan lah. cut air kah, calories kah, cara dari itu teknik dari dorang lah. So sebab kau tidak mau, let's say kau compete 85, kau tidak mau less than 85 and then bulk up. Kau mau above supaya kau boleh tambah calories, power, cut back just a little bit, and then lepas weigh in, kau loading balik, so kau lebih daripada 85 on competition day. Tapi weigh in day kau ngam 85, 95. loading, lepas weigh in next day kau memang So, Power lah. weight equivalent to power, calorie equivalent to power. yes. Ya, boleh cap begitulah. Macam tu lah. Ya, macam saya pun, saya usually compete one category below si Mike. Ya, saya tidak mau sama-sama dia lah. Ya. Kenapa tu? Ada sebab ke? Sebab sparring partner, training partner, okay. dalam competition kau satu kategori juga. Tak seronok lah kan. Kita syok lah. Okay. So, does size matter? Adakah size itu penting dalam even kategori masing-masing? Adakah size besar is better, or macam ada yang kompetitor yang very small tapi dia very strong? Ya, memang dia ada degree lah kalau di size matter ni. Dia mesti, let's say lah dia besar kan, tapi dia all arm wrestling strength. Itu okay. Jangan dia besar tapi dia just besar saja begitu. So bodybuilder tak semestinya boleh main arm wrestling. Tidak boleh. Oh, Ya. tidak. Dia mesti arm wrestling training kan dia sangat spesifik lah. Ya, dia bukan saja kau mau buat bicep curl di gym. Ya, kau boleh buat 100 kilo bicep curl, tidak semestinya kuat di arm wrestling tu. Ya. Totally different, ya. Totally different lah. Sebab from what I saw dalam lalu FYP I punya TikTok, banyak juga yang
skinny, yang Yeah. kecil. Tapi very tone lah body dia kan. Very strong. Yeah. Ish. Yeah. Maksudnya size that doesn't really matter. To a tapi- certain point. Ah, To a ah, ah. certain point. Yeah. Maybe like average arm wrestlers, size doesn't matter a lot. Mm. Tapi yang the serious ones, memang ada big difference. The heavier you weigh generally, dia memang akan tolong kau lah. No, obviously masa you go pergi competition international level, us Asian, macam ni lah size kita kan. Tapi when you meet the European, Americans, Yang Western. Western punya, Yeah. they are very huge. Yang How do besar. you feel? Macam mana you rasa? Kevin. Saya, ada intimidated sikit lah. Ah. So kadang-kadang ada yang ringan dari saya pun nampak besar juga. Ya. Ya, Hmm. so arm wrestling kan it's all upper body lah. Hmm. Dorang punya Ya, kaki ya, ada ya, kecil ya. sikit, jadi Aesthetic looking lah. ya dorang punya Tangan semua besar. dorang punya weight kan semua pergi upper body. Yeah. Itulah dorang nampak besar tuh. Ah. Jadi ada intimidating sikit lah. Tapi saya tidak, kalau saya langgar saya tuh. Ya kan? Ya, Ah. Mike, saya tidak peduli. Sama juga lah, langgar sejak. langgar saja. Sebab kau sebelum kau pergi sana kau tahu sudah kan kau kalah tinggi semua. Size actually Itu size kita sudah boleh expect lawan lah. lah. Cuma tinggi sejak lah yang ada masalah. Sebab I saw a video of you masa congratulations by the way. Thank you. First Thank you. place Arnold's Classic. Yeah, thank you. And then Malaysian are very proud. And then I saw the video. And then your opponent, your match punya tu huge. Yeah, I think around 6'3", 6'4", Kan? gitu. At least maybe 6'5" even. Hmm. Tinggi lah, sangat tinggi lah. Oh. So Yeah. memang Tapak tangan pun besar. the way they letak situ pun dah. Ya, sebelum kau main pun kau salam kan. Hey bro gini, terus pegang tangan, uish. Tapi saya poker face lah time tu. Kan? Ya. Hey bro, tapi dalam otak kan, oh nah punya besar. Nah, gitu lah. Yang paling Kevin, kalau yang paling besar you tengok siapa dia? Paling besar lah. Yang saya pernah lawan kan? Ya, yang paling you pernah lawan. Mori McKay lah. Ya. 6'7". Ya, Ish, macam basketball player sudah. Ya, ya 6'7". tinggi. Kita Asian macam ni lah, you cannot go bigger, Yeah. you cannot go taller. Ya, That's go it. wider Because lah. even though you have the European genes a bit, Yeah. tapi Asian you can be stronger kot, Yeah. kan? And tapi yalah, that's it lah. Tapi We have to get wider, cannot get taller. kan, Ya. okay, dalam training, you guys macam tangan kanan sajalah ataupun sama? Saya dua-dua, tapi saya mainly kanan lah. Ya. So the rest of the body, Tidak payahlah kaki lah. Oke. macam kaki, so you need strength dalam atau untuk kaki. Macam mana? Tidak semestinya. Ya. Ya. Tapi kamu boleh train juga lah kaki during off season lah macam tu. Off-season. Ya. Untuk kasih rest, lepas tu tambah muscle mass begitu. Boleh lah. Boleh lah. Ya. Tapi basically memang Tidak perlu. tak perlu. Ya. Tidak. Memang fokus on tangan saja. Arms, back, shoulders, ada juga chest juga. Oh. Tapi chest ada kurang sikit. Sebab anything arm wrestling kan, anything from outside kamu bawa pergi dekat kau. So it's like pulling power lah, a lot lah. But we do pressing for general, especially for elbow health lah. You not just begini tarik, kau mesti tolak juga lah. Ya. So you tak kisah kalau I punya chest press banyak ringan saja. So doesn't matter. Ya, tidak. Hmm. Tidak lah. Okay. Alright. So macam dalam pengalaman dalam pertandingan national level atau international level, ada tak yang you dapat injury yang teruk? Let me recall. Pernah juga, tapi tidak sangat teruk lah. Saya punya tendon pernah tear di sini Masa dalam competition atau masa training? Selepas competition. Selepas competition. Ya, saya masih ingat dari 2017 tuh. Dia lebam terus di sini. Ah iyalah. Ya. Kan. Ya, So lepas tu cuti lah. cuti lah. Luckily tidak apa-apa How long? competition lah. Berapa lama? 6 bulan macam tu. Tapi selepas 6 bulan pun dia masih ada
sakit sikit lah, tapi tidak teruk lah sudah. Lepas tu terapi aja lah. Terapi lah saja. Dia tak ada macam operation tak ada lah. Okay. Tidak perlu. Saya punya worst arm wrestling in Terlampau banyak pressure sama kamu punya tulang di sebelah sini. Okay. Okay? So safe position is kamu perlu tarik begini. Ikut badan. Ya. Mesti mau tarik ikut badan. Kamu perlu fokus tarik pakai kamu punya bicep. Gitu. Okay. Ya. So ini safer lah. Safer untuk sendiri sama untuk opponent kamu juga. Oh, maksudnya kita kena jaga opponent juga. Of course, ya. Kamu tidak mau sepatah opponent kamu kan? Kan. Ya. Okay, so basically kamu perlu pin di sinilah. pin pad, Ya, di pin pad. Oh, ini nama dia pin pad. Ini pin Yang pad. ni nama dia? elbow pad. Elbow pad, ya. Alright. Okay, dia cara menang is obviously satu, kasih pin dia. Satu lagi, dia macam ni. Dia mau dekat sudah, terus dia terlepas begitu. Ah. Ini maksudnya sleep in a losing position. Show up. Ya, So it'd be like gitu. Oh. So dia 1 inci atau 2 inci sebelum kena di sini. Tapi dia in a losing position sudah. Ah. So kemenangan untuk saya lah macam tu. Okay. So kalau macam sudah habis hampir 1 inch. So saya yang lepas. Kau tidak boleh sengaja lepas tu. Oh, Ya. sleep lah. Ya, sleep. So itu sleep, tapi dia sleep pun kalau let's say dia macam ni, tapi dia pronate ni macam ni. pusing tangan. Dia terlepas. Ini okay. Walaupun dia dekat juga, Aha. ini perlu ikat. Sebab dia masih mau lawan lagi. Okay, yang ni yang Ya. saya dapat tali tadi mana tak tahu. Aktor tali. Ini guna tali ni. Ya, ini guna tali dia. Bukan tali pinggang. Ya. Saya to tell you the truth kan. The first time saya tengok arm wrestling punya movie Over the Top, Ya. Sylvester Stallone. Itu interesting betul saya tengok situ. Of course. And then yang ni lah paling the ultimate lah sekali kan. Yang sebelum dia punch the face tu kan. Ya. Oh, itu the ultimate man. Okay. So yang ni kalau macam mana? Kalau memang sleep kita memang ikat Ya, ataupun mesti mau ikat. Dia mesti clean sleep lah. Ya, Kalau baru tidak, baru ikat. balik sleep tu nanti. sebab yelah sweating semua tu kan. So dalam arm wrestling kan, ada orang dia fokus, dia mesti mau sleep tu. Sebab kan, dalam ada arm wrestler macam saya sendiri, mungkin sama Mike juga, dorang lagi selesa kena ikat. Ya, sebab dorang boleh engage. Sengaja mau sleep. Lagi, kau boleh access kau punya power lagi power. Ya. Kalau tidak strap susah kamu access full power tu. Because you get concentrate on something Yeah, else. you're more focusing on your hand gripping and everything. Tapi once dia Grab grip, tu. kau boleh tarik guna kau punya elbow, kau punya lats tu semua fully engage kau punya back. Okay. So dia macam all So full meaning power. arm wrestling bukan sahaja lengan. Whole Bukan. top, the upper Whole body upper is body, yeah. very important lah. Ya. Shoulder, back. Back lah, back lats, upper back, shoulders, ya. Tapi kalau macam arm wrestling, macam mana orang tu kalau kidal? Kidal. Ada kategori untuk tangan kidal. Ya. Oh, bukan you have to kanan-kanan saja bukan? Oh, Ya, memang semestinya. kalau kanan ada kategori sendiri, Ya. kidal ada kategori sendiri. Macam saya, tangan kanan lah. Hmm. Tapi saya compete dua-dua tangan. Hmm? Ya. Boleh. Boleh, tidak masalah. So dia panggil apa tu? Kalau champion tu dia panggil overall. Kalau dia overall champion, dia absolute lah. Absolute. Ya. Mana 12 tangan champion? Ya. My God. Si Mike susah sikit. Saya memang fokus kanan saja. So, Kanan saya ada saja. injury dari saya lahir. Oh. So saya punya range of motion memang ada limited. Itulah nampak kecil lah. Hmm. Ada certain positions saya tidak dapat buat lah. Contoh lah, my elbow, I cannot bring my elbow in lah. Ya. Itulah orang paksa memang begitu. So lah. kalau belah sini pun perfect, memang left and right juga kah? Yeah, for sure lah. Mungkin saya tidak main arm wrestling. Saya mau jadi boxer dulu. Iya. Ya. Memang cita-cita Dari saya budak lagi sama boxing. Six years old kan gitu. Tapi parents saya tidak bagi. Tak bagi kan, parents biasalah. Ya lah. Macam Kevin, you memang Memang arm wrestling lah. memang honestly daripada form 4 kan? Form 4. Dulu masa sekolah tu, curi-curi tu main tu. Memang tiada si benar tu. Kan? Memang ya. Yalah. Parents kita kan. Okay. Ya. So techniques
Can you explain macam mana techniques, ada yang different techniques ke macam mana ke? Okay. Okay, so first technique, I think what everyone semua kenal, especially macam kalau arm wrestling di wedding kah begitu kan. Wedding. Wedding, any time orang mau What kan. wedding you went to? I've been to a few. Kadazan wedding. Okay, semua yang everyone knows is begini kan. Semua masuk tangan. Ini namanya hook. Hook. Ya, dia hook. Sebab dia macam hook macam fishing hook. Okay. Okay. Hook. Ini hook. Ini semua power move. Dia gunakan forearm, bicep, shoulder, semua dia fully lock in lah. This is a big power move lah. So it's just ready go. Everyone, you go into a hook. Oh, you cannot start from there. No, kau mesti Start kan kena tegak. lurus. Okay. Mesti. Okay. Sini lurus, Straight. sini lurus. Nak Tidak boleh lurus start nampak. begini, mesti begini. Lurus. So ready go, hook. Ini hook. Ada yang, and then ada variation hook lagi. So ada yang hook drag, maksud dia drag saya punya elbow to the side. Begini. Ada juga yang roll apa? So you drag your elbow, tapi tangan tegak. Ya lah. Ah. Yeah. And then ada juga yang high hook, which is dari begini, and then I roll over gini. My hand stays like this, like in a hook. So you're using the weight of your body. Using all your bicep, everything, and then you're coming down like that. And then for smart people, Smart people. like they say, is a top roll. Okay. Top row. Sebab dia lagi technical. Yeah, it's more technical and actually, to be honest, lagi efficient lah. Macam mana tu? It's less power intensive. Macam mana tu dia? So my main goal is buka dia punya jari begitu. So saya buka dia punya jari, tangan dia jari begini. So all the power from here susah dia mau access sudah power dia. So normally kan you power begini kan. So kalau saya buka tangan dia, this whole link of chains, the first links are broken. Jadi susah ni dia mau access power. Semua tarik balik pun susah sudah. Yeah. Begitu sudah. Yes. So the way to do it is normally you start a bit higher, and then we roll our hand out. Roll, gitu. Okay. So we use our pronator muscle, this one, to roll. Okay. So dia begini, then I go to the side. Ah. So he's like this lah. Okay. He's doing that to me. Then it's a lot So harder tapi the to... tendency of sleeping, Lagi Yeah. tinggi lah. sebab dia macam. Yes. Okay. Obviously kalau masa match tu, you pun champion, you're thinking the same thing. You nak roll, dua-dua mau power, dua-dua mau itu, the same technique. So how do you counter ada benda macam tu? Do you see, dah nampak dia ni mesti buat macam ni ke? Ataupun Yeah. Kau mesti mau study your opponent lah. Yeah. Yeah. Ada juga set up lah, like time go set up di meja, opponent set up di meja. Diorang punya posisi badan, kau boleh tahu sudah dia mau top roll atau dia mau hook. Yeah. Ya, kalau dia let's say lah, dia punya shoulder ada tinggi sikit daripada face kan, mungkin dia mau masuk begitu. Begitu. Ya, kalau dia lagi pergi bawa macam ni, usually dia akan macam tu lah, top roll. tapi Boleh tahu lah. Ya. Itu dia bagi. Ada chok sini, ada chok situ. Yeah. That's allowed. Allowed. Dia mesti ada satu kaki di lantai. Oh, Ya, obviously at least lah. tak boleh dua-dua kaki dia. Ya. Okay. Macam tu So kalau macam what happen kalau injury, kalau macam tengah-tengah tu injured, do you okay, kalah. Okay, referee usually akan stop itu match. Tanya okay atau tidak. Kalau dia tidak boleh proceed, memenang kepada yang apalah, yang tidak injured lah. Menang. Dia terpaksa keluar yang apa, yang injured tu. Alright. Okay. Before the match, you guys are standing in front of each other. Psych. Macam mana? Because kalau macam do you have your own face punya expression ke, ataupun you just relax saja, macam mana? Because memang semua orang different. Ada yang datang tu sepak-sepak muka, ada somebody from the back pukul belakang, Ada. for the sides kan. Yeah. Because the match starts before kan. Ya. So macam mana? You guys adakah masing-masing Kalau- menjerit ke? Tengok opponent lah.
Kalau dia serius, kalau macam kau tutup mau skala dia, kau tak usah buat begitulah. Kau kena garang dulu lah. Macam sparring lah. Kadang-kadang bercusai. Tapi memang macam tu lah. Memang because before the match itself, before the fight, muka mesti kita kena psych dulu orang kan. Ya. Okay. Saya tidak, Tidak. Saya tidak boleh, Saya tidak jenis yang teriak tu. Saya Tiada lah kau baru teriak. kalau masa game lah, iya. masa game ada. Tapi sebelum time set up tidak lah. Saya poker face lah. Poker face lah. Ya. So do you get intimidated by people yang macam tu? Yang menjerit, yang kena sepak muka? Tidak. Tidak juga Ya, lah. tidak. Because you know already lah. Ya. Baiklah, ya. Biasa sudah. Cukup pengalaman. Ya. Ya, so tidak. Okey lah juga kan. Kalau kita tengok saya sendiri, saya tengok dalam tu, saya pun takut. Orang yang takut lah. Tapi kalau macam saya tidak takut. Macam Nick Ronnie. Kuat berteriak tu. No. Ya. Kuat Di teriak. sini ada ramai juga lah yang Ya. kuat pukul meja lagi. kan? Ya. Itu nak psych kan. Ya. Bagus. I guess, ya. And then the name itself pun macam ada seorang wrestler tu, arm wrestler, Hellboy nama dia. Elbow. Letak ya. Saya ada jumpa dia di US. Ada? Yes. And Ada gambar. nama dia Hellboy because the arm is huge. And then the body kecil Ya, dia baru 70 kilo. Tapi tangan macam saya. kan? Ya. Tangan dia yang kasih berat tuh. Ya. So itu sebab training atau macam mana? Genetik dia. Genetik. Ya. Ada genetic apa boleh call it? Genetic Apa? disorder lah. Ya. Oh. Tapi dia guna itu genetik dia sebagai advantage. Advantage, Ya. yes. Bagus juga macam tu Ya. kan. Alright. Do you still have time? Banyak masa lagi? Kau mau lawan? Okay. Bukan. Saya tak mau lawan. Janganlah. Untuk moderator berlawan. Moderator janganlah. I'm too small. Because standing, kalau tuan-tuan dan perempuan di sana, saya sebenarnya saya rasa saya cukup besar. I'm big. I'm huge. Tapi standing in between them, I'm tiny. So janganlah bagi saya lawan. So saya nak tengok, kalau ada request tak nak tengok all the two champs lawan? Tidak, saya tidak nampak. We can close our this program by sparring lah. Okay. Oke. Alright, before kita close dengan sparring ni, saya nak tanya Mike dengan juga Kevin, your aspiration, apakah harapan you dalam sukan ini for the next future? Oke. Bagi saya, kalau untuk saya lah, saya mau semua orang muda, bukan semua lah, yang berminat lah, try jadi match. Jangan try jadi game, jangan banyak alasan. Itu saja. Saya tengok banyak budak-budak sekarang banyak alasan. Dia macam apa? Alasan. Dia banyak macam, oh saya belum cukup kuat. Saya tidak mau compete, saya belum cukup kuat, belum cukup training lah apa. Itu yang saya selalu dengar lah. Oke. Setuju. Bila kamu kuat, ya. Bila cukup training kau, takkan kau rasa saya punya kuat macam si Mike sudah, boleh sudah saya main nih. Bila kamu achieve, macam mana kamu tahu tuh, ya. Saya rasa sebab media sosial lah. Diorang mau nampak yang saya selalu menang kah begitu. Diorang tidak mau yang video kena release diorang kalah kah apa kah. But everyone loses. Even the best guys lose. Selalu bang. That's the process. It's a process. That's the process kan? Yalah. Trust in the process. Yalah. So kau ready atau tidak, as a beginner kau start dulu main, cari itu pengalaman. Kau tahu kau punya weakness dari sana lah. Kalau dalam sports ni, dalam sukan di peringkat Malaysia, di peringkat Sabah, di peringkat Malaysia, dalam sukan Gusti Lengan ini, apakah harapan Mike dan juga Kelvin untuk Okay. sukan ini sendiri? Untuk saya yang community arm wrestling, saya mau in the next 5-10 years, lepas saya start to back off, saya mau fokus piara lah champion baru lah. Sebab actually Malaysia ada banyak harapan lah, especially in yang kategori ringan. Ya, especially kategori ringan. Memang boleh pergi jauh lah, sangat jauh. In fact, kami punya pernah world champ, Geoffrey Joly, dia 70 kilo world champ. Dia menang di Poland 2019 kan? 2019. Ya, lepas itu dia menang lagi 2023 kah? 24. Di Malaysia memang champion memang di Sabah je ke?
Kalau kau kira Orang Perak memang tak champion ke? ada Orang Penang, Perak, Selangor memang tak boleh champion. kalau top Sabah ada. Kalau top 10 Malaysia 7 orang 6-7 orang memang dari Sabah lah. Ya. Ya. Dari seluruh Malaysia lah. Ya. Especially heavyweight. Saya tidak tahu kenapa. Ya. Memang Sabah produce banyak heavyweight. Kan? Ya. Alright. Ya. Saya punya harapan supaya sukan ni masuk dalam sukan Malaysia, sukan Asia, Olimpik. Belum mana ada kan? Tidak pernah. Pernah ada plan mau masuk Memang sedang plan. dalam Saga Games lah dulu. Saga. Ini Saga. Saga Games. Kan? I think mau tengok negeri bah. Mau tengok negeri. Okay. Alright. So it's time for the two champs to match each other. Tengok macam mana. Okay, macam Alright. masalah. So Strap. Nak strap? I tak tahu. Strap lah. Kan. Okay. Pandai-pandai lekat sendiri. So biasakan saya kalau selalu kena buckle. Yeah. Normally, if you get the buckle side, it's slightly harder to. Yeah. Saya ada advantage lah. Yeah, ada advantage. Yeah. Yeah. Tak sakit ya? Tidak lah. Mula-mula mungkin lah. Sebab buckle kan? Ya, tapi tidak okey. Sebab ada di punya tali di belakang juga. Ui, that tight. Ya. Mesti. Alright, so I pegang sini. So I lepas ke jalan macam mana? How? You just say Yeah, they make Go. you is ready go. Ready, go. Yeah. Okay. Ready? Go. You ready, Cal? You ready for the power? Yeah. You sure? Huh? Jangan risau, kita pergi kopi-kopi lah sini, okey? Saya belanja. Kasih saya menang, ha? Okey. Okay. Thank you very much, Mike, Kevin. Yeah. Congratulations, dua-dua orang champion Malaysia, champion antarabangsa. We are Malaysian amat bangga mendapat champion macam ni. So, you guys ada inspiration, ada jadikan mereka ni sebagai satu inspirasi untuk mereka, anda tuan-tuan nak main arm wrestling selepas ini, dan kepada anak-anak, budak-budak yang nak main arm wrestling, go ahead. Dengan nasihat mereka, we need champions more. We need more champions dalam Sabah, dalam Malaysia, Perak, Selangor. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia lah. Yeah. Bukan Sabah saja, okay? Alright, thank you very much. Thank you for having Thank me. you very much. Thank you. Thank you very much. Alright. Okay. Love you all.